मारिनि खायख्लायमु अबनकारी बो बेबाक पाइमु अबनकारी बो बेबाक पाइ आसपाय थायखौ रुपानि गयनागान्थि नगायजो रुपानि 100 रांगायनि खायख्लायनाय हायखेबेथे मवानसि रांगायनि क्रिसमास दै 100 मवानसि रांनो रक्षावै क्रिसमास खुलगै हानि मवानसि दै लकिशंगो मा कुंजश्री ज्वेलारी चिनी कुमा चंपकनगर बाजार आसाम আগরতলা रोड Launched by Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Saha, Chief Minister of Honorable Dr. Manik Saha, Chief Minister. This transformative initiative envisages to build a thriving startup ecosystem. আপনি কি 70 বছর পার করেছেন? যদি আধার কার্ড অনুযায়ী আপনার বয়স যদি আধার কার্ড তার বেশি হয়ে থাকে তবে আপনি পাবেন আয়ুষ্মান বয় বন্দনা কার্ডের পাবেন আয়ুষ্মান বয় বন্দনা 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা abpmoj.tripura.gov.in এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অথবা আয়ুষ্মান অ্যাপ ওয়েবসাইট দ্বারা নিজেই এই কার্ড আয়ুষ্মান অ্যাপ ওয়েবসাইট এই প্রকল্পে আয়ুষ্মান কার্ড Dear friends, I am very glad to inform that the Department of Industry and Commerce is organizing the mega event of destination of mega event of destination 2025 during 7th and 8th February 2025 at Agartala. The investment opportunities in Tripura, utilizing opportunity, abundant natural resources, in abundant prospects in sectors such as in tourism, sectors, fertility, healthcare, education, IT, etc. will It is developing in a greater space in all spheres like road, rail, water,
air connectivity, education, trade and commerce, tourism, infrastructure development, etc. I would like to personally extend my heartiest invitation to you for your active participation in this summit at Agartala. The state government will go extra mile to make your investment proposal a reality. Thank you. আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 35তম। তাহলে চলে আসুন 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন। 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, একটি হীরের নেকলেস আর 3টি হীরের গলার চেন। গ্লিটারিয়া, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে, হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। There was the power of 1 billion people cheering for me. প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে
আর তোমার নিজের জৌলুসে। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, একটি হীরের নেকলেস আর 3টি হীরের গলার চেন। গ্লিটারিয়া, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Khulumkhaang Shunita Marashing. Narogzota na lam shogo, sinitabok siya jorani Kokborok tumawo. Pulano Friday 9 leano tinini kok tumabok rok. 2025-26 rang bisin pagai Parliament Central Budget Shaklaikha Union Finance Minister Nirmala Sitaraman Abaziro Sugeno Khongrokni pagai kaisa kotor shaklaimong abai kino bithini molazabo komiru sakha Parliament shaklai jamani 2025-26 rang bisini budget Education in Bagai Artificial Intelligence no 500 crore rang investment khaina ni bagai shaklaikha Finance Minister Nirmala Sitaraman Charshala Parliament 2025-26 rang bisini budget exemption and reduction of duties na tuyibo Shaka Finance Minister Nirmala Sitaraman Charshala Parliament 2025-26 rang bisini budget shaklai jangmani yagolo Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha kaisa koktum panda khlaika Charshala Kaitham Shanmona Buskango Tonoi Jatrapur Thanawa Deputation Yafarka CPIM Manjaka CPIM Kathalia Regional Secretary Kosik San CPIM District Committee Member Abdul Karim Embassy of Japan, Japan Foundation, ICCR Notice Zone Tripura Cultural and Information Department ni Kathalajak Shakthar Mumbai Fashal Nisimi Shalini Bagai Notice Japan Caravan 2024-25 Sengir Zakha
Rajakhor Agolini Robindra Bhavana. Tabukok Toma Shukraboy 2025-26 rang bisini bagai parliament central budget saklaikha Union Finance Minister Nirmala Sitaraman abajiro Chini Khorang ni bagai kaisa kotor saklaimung abaikino bithini molajabo komiru jakha 2025-26 rang bisini budget saklai jakha arabono bithi baraini rang mariro komiri jakha abahaikino 36 cancer bithini bagaibo dalbedal naikolmung jakha abahaikino Bharat hakotoni joto hangkoronu 200 de care cancer center snamnani bagaibo dagimung rakha hakotoni finance minister asalni budget saklai jakmani sorawo kami amsini lukorok shep shap mani angai tongmani thayo sakamni shep shap runani bagaibo dagimung rakha particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture. Ashalni budget saklai jangmani bisingti Chini Khorang Borok ni bagai khaksangmani koksaka finance minister Nirmala Sitaraman abno karebo ashala tebo saka bisiwa 12 lakh rang sora ajinai rok tax runani nangla khane buskangni hati wano ongkhornai katal income tax bill abno karebo tongnai 75,000 rangni standard education jotoi biswa 12,75,000 rang ajinai rok tax runani nangye hani shaka finance minister Nirmala Sitaraman personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%,
12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this August House. Abono karibo ashalo hakotoro medical college ni seat rokno kabang khlaina ni bagaibo dagimung rakha phane bisio medical college te hospital rogo 10,000 seat manjunani nangnai abahai hanke se bisibawo thangu shogoine 75,000 hanai shaka Finance Minister Nirmala Sitaraman. Bureau Report, Chini Khorang. Parliamentar Shaklai Jangmani 2025-26 rang BC budget education ni bagai artificial intelligence no 500 crore rang investment khlaina ni bagai shaklai kha Finance Minister Nirmala Sitaraman. Ashal ni budget sugya nukhung ni bagai sebrujakmani haikenu surungmung ni bagai bo kaisa kotor shaklai mong rakha Finance Minister Technology no tiyei nai kolmong rona ni bagai bo shaka aboni bagai no ITI ni seat kabang khlaina ni bagai dagi mong rakha Indian Language Book Project ni bagai bo shaklai mong rujaka ashal ni budget aboni bisungo Indian Regional Language ni shakawo kahamke shaktan mong rona ni bagai bo dagi mong rakha ashal kok sana ni thangai Finance Minister Nirmala Sitaraman shaka 2014 bishiwo hakotoro kaiba katal ITI tongmani arawo 6,000 student rokno rungsrungnani shebrujak tongo hanai flat panel displays ni shakawa 10% ni simi 20% khlai rujaka aboni bagano tabogni o budget bishik ni sora khawi rujaka certifications, licenses and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including zero rate. 2.
apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidents will reduce marginally. 3. Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Abono karibo ashla textile industry wo resume snamnani bagai fabric uses khlaijakmani rangmari 115 khlaijaka shukango tongmani 20%. Imported goods tax ni logi 82 products rokni SARS rok nonani nangya tabuk aboni shapes habrok mathakjaka. Tabuk hinke JSRs naharjakmani aborok Central Treasury ni simi direct soguinai. Abon bagai dalbidal bial khlainai rok tabuk ronani nangnai charge. Flat vinyl displays ni duty kabang khlaijakmani bagai technology business o kisa misa shingklik mung khlainai hanai wanshogi tongkha sinai nuknai lukorok. Bureau Report Chini Khorang. Charshala Parliament 2025-26 rang bisini budget exemption and reduction of duties na tuyebo Shaka Finance Minister Nirmala Sitharaman. Ashalo Shakla Jagmani budget ni haike cobalt products ni tax te runani nangya LED zin lithium ion battery trim te 12 minerals so duty free khlaijaka aba haike electronics manufacturing industry te battery manufacturing materials molaja komi runani bagai aba haidage mongna harjaka
Electric vehicle battery sanamnani bagai kaitham siba nangkongmani mani khneite mobile phone ni battery sanamnani bagai nangmani 28 products ni tax free. Abakino 2023-24 BC ni budget LCD LED TV panel 5% ni 2.5 khlaijakmani. Tabuk aborok no tax free khlaijaka shipbuilding materials rogobo 10 years ni bagai repeat. Shipbuilding materials rogobo 10 years ni bagai duty free khlaijaka make in India no shagangit langna ni bagai abhai ko shimong na harjaka. Lithium ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file
only quarterly statements instead of a monthly statement. Abhaikino Ashala Platinum Jewelry ni tax 25% ni 6.4% khlaijaka hanai wet blue leather ni bo duty free khlainani shaklai mangrakha synthetic flavoring essence ni 10% ni 20% khlaijaka Abhaikino wire headsets microphones receivers and USB cables ni raw material stock na bo duty free khlaijaka joto motorcycle engine capacity 1600 cc tolawa tongnai borok tabok 40% tax runani nangnai agi tongmani 50% abhaikino 1600 cc ni shakawa tongnai rok 30% runani nangnai hanai bureau report Chini Khorang Charshala Parliament 2025-26 rang bisini budget shaklai jangmani yagolo hasini montri okra Professor Dr. Manik Saha kaisa kokthum panda khlaika Ashala Parliament dalbidal naikol mungnati budget shaklai mani Finance Minister Nirmala Sitharaman abni yagolo chashal chanja charawo kaisa kokthum panda khlai ashala shaklai jangmani dalbidal budget nati shaka koklam faide hinke hasini montri okra Professor Dr. Manik Saha tamu shaka khanawine leano tabuk इतना अच्छा बजट इस बार यूनियन फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी जिस तरह पेश किए हैं ये मैं समझता हूँ ये एक यूनिक बजट हुआ है और खास करके युवाओं के लिए महिला के लिए फिर जो गरीब हैं उनके लिए तो बहुत ही मैं समझता हूँ इतना अच्छा बजट मैं पहले तो कभी नहीं देखा इस बार जो बजट हुआ आप जहाँ तक कृषक का बात है फार्मर्स का बात है उनको भी देखा गया है बहुत सारे विषय में उनको काफ़ी ध्यान भी दिए हैं और अब देखिए कॉटन जिस तरह उसका प्रोडक्शन जो बढ़िया से और होना चाहिए उसका क्वालिटी क्वांटिटी उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है और हमारा जो युवा है उनके लिए स्टार्टअप एक बहुत बड़ी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको हमेशा सोचते हैं जो स्टार्टअप के माध्यम से हमारा जो यूथ है इनको आगे लाया जाए उनका जो इनोवेटिव आइडिया है वो काम में लगाए उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है क्योंकि खाली एम्प्लॉयमेंट और जॉब देके मैंने सरकारी जॉब देके सबको खुश नहीं कर सकते तो इसीलिए स्टार्टअप में काफ़ी उन्होंने जोर दिया है और हमने ये भी देखा जो मेडिकल सीट के लिए भी उन्होंने कोशिश किया कि मेडिकल सीट आने वाले दिन बहुत और बढ़े तो इसके ऊपर भी काफ़ी जोर दिया है उड़ान स्कीम के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं उड़ान स्कीम से कम 122 न्यू डेस्टिनेशन के ऊपर ध्यान दिया पूरा भारत में टूरिज्म डेस्टिनेशन और 50 नया जो जगह न्यू 50 न्यू डेस्टिनेशन है टूरिस्ट उसका डेवलप बढ़िया से करें ताकि बाहर से लोग आए और जो इनको फैसिलिटीज जितना होना चाहिए एक टूरिस्ट एरिया में इंटरनेशनल लेवल पर उसका भी काफ़ी जोर दिया है जहाँ तक जीन बैंक हम लोग आज तक सुना नहीं कभी जीन बैंक के बारे में भी काफ़ी जोर दिया इस बजट में इससे आने वाले दिन जो फूड सिक्योरिटी इसके ऊपर काफ़ी उसमें रखा गया है इस बजट में और बिहार में इस बार हमने देखा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उसका बात भी इस बजट में काफ़ी जिक्र किया है और जो 30 लाइफ सेविंग ड्रग्स इनका भी हमने देखा ये कस्टम ड्यूटीज जो उसमें एग्जम्पशन दिया गया है सबसे बड़ी बात है जो इनकम टैक्स जो अगर 12 लाख तक किसी को इनकम टैक्स फ्री कर दिया है ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी चीज़ इस बार बजट में आया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसके बाद जितना हेरिटेज एरिया है हेरिटेज को डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में तो हेरिटेज का कमी नहीं है और न्यूक्लियर एनर्जी इसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया मैं समझता हूँ ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव बजट है मैं इसीलिए सर्वप्रथम हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूनियन
finance minister श्रीमती सीतारामन जी को इस तरह इतना सुंदर एक बजट बनाया, सबको देखते हुए सबका साथ सबका विकास का जो सपनों हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हैं, इस बजट में उसका झलक दिखाई दिया। और मैं समझता हूँ ये बजट एक बहुत सोच के ये बजट बनाया है और आने वाले दिन भारत जिस तरह 2047 में विकसित भारत का जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी का है, ये इस बजट से काफी आगे हम लोग ये देश उस तरफ जा सकते। राजाखर आगलनिस्मी प्रणमि कक्थुम चिनि खरां चारशोलो कायथाम सानमुंगनो बसखांगो तोनै जात्रापुर थानाव डेपुटेशन याफारका CPIM मानजाका CPIM काथालिया रिजनल सेक्रेटारी कौशिक सान, CPIM डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर अब्दुल करीम, CPIM मीडिया रिजनल सेक्रेटारी बिल आजारजी ननिपाला कसं आसलो काथालिया रिजनल टांगनकनि सिमी रेली चेंगै जुदा जुदा आमसे कितिंगै जात्रापुर थानाव थांगै माथाकजाखा आसालनि रेली आबनि आगलो ख्लाइजाखा काइसा लाहार कुथम पान्डा आबनि आगलो CPIM नि बखाकदै जात्रापुर थानाव याफारजाखा डेपुटेशन যাত্রাপুর থানার মধ্যে আমরা ডেপুটেশনে গেছিলাম। দুর্ভাগ্য হইল সত্য, যাত্রাপুর থানার ওসি নাই। ওসি না থাকলে বলে সেকেন্ড অফিসার থাকবেন, সেকেন্ড অফিসারও নাকি অসুস্থ করে, সেকেন্ড অফিসারও নাই। কারণ আগের থেকে আমরা কিন্তু এই যে ডেপুটেশনটা কিন্তু জানানো হয়েছিল। তারপরে এখন থার্ড অফিসার আছেন, ওনার কাছে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। আমরা 5 জনের যে প্রতিনিধি দল, এই 5 জনের প্রতিনিধি আমরা যে 3 দফা দাবি, এই 3 দফা দাবি নিয়ে থার্ড অফিসারের সাথে ডিসকাস হয়েছে। উনি কইছেন যে আমি ব্যক্তিগত নিরপেক্ষভাবে থাকার চেষ্টা করি। আমরা কইলাম যে থানার অন্য একটা অংশ অফিসার আছে যারা নিরপেক্ষ থাকেন না, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন। তাই নিয়ে কইছেন যে আমাদের কিছু করার নাই, বরবাবু আইলে পরে আপনাদের যে 3 দফা দাবি, এই 3 দফা দাবি নিয়ে বরবাবুর সাথে আমি বমু আলোচনা করুম, কথাবার্তি কইম, প্রয়োজনে ওর সাথে কথাবার্তি করি। এইভাবে তাই নিয়ে আমাদেরকে আশ্বস্ত করে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Embassy of Japan Foundation ICCR Northeast Zone Day Tripura Cultural and Information Department ni kathalajak sakthar Mumbai Fasalni Simi Shalini Bagai Northeast Japan Caravan 2024-25 Sengir Zakha Rajakor Agolini Robindra Bhavana Ashale Pandawa Narwai Okra Nge Manjakha State Information Culture Department Secretary Pradip Chakraborty Japan Foundation ni Director no Khoboi te Kubuna Thungtok Pandawa Tripurani juda juda culture ni Resamung Mosamung Rokno Phonuk Zakha Apni loge loge Tripurani culture no tiye kaisa exhibition bo khlai zakha te All Tripura Association ni bakak te judo competition bo khlai zakha Mr. Monish Singh, the Director ICCR Indian Council for Cultural Research, who is also the Zonal Officer of the Northeast, Mr. Koji Setu, the Director Japan Foundation, New Delhi, the First Secretary from the Embassy of Japan in India, Mr. Takashi Kobayashi, the officials from the Department of Information and Cultural Affairs, ladies and gentlemen, it is indeed a great pleasure to welcome the Japanese delegates, including the official from the ICCR, that the mission for the Northeast Japan Caravan 24-25 is programmed for 2 days at Agartala. I extend my warm welcome. At the same time, I pay my thanks for choosing Agartala for this event. Thank you once again. Northeast Japan Caravan 24-25 is being held at Agartala. You know, this is the outcome of the Memorandum of Understanding signed between the Ministry of Culture, ICCR
and the state of Tripura. State of Tripura was represented by the Information and Cultural Affairs in 2022. So this event is a follow-up of that MOU. So the ICCR will be holding such events in different states at different dates, and there will be cultural exchange between the culture of foreign country, the Indian states at different places. The delegates from India also will tour to different countries at different points in time. So indeed, this is indeed a great pleasure to once again that this is being held here at Agartala. The Government of India has tied up through the ICCR. To give a piece of information that Tripura also is going to sign a memorandum of understanding with the state of Uttar Pradesh very shortly for cultural exchange. So this type of exchange will bring not only showcasing the culture, the rich cultural traditions and heritage of one country with the other, but also bring about excellence in the performance, because each of the artists will try to perform their best, to give their best at the time of showcasing their own shows. Talking about the Northeast Caravan again, it's known that there is a lot of similarities, as the honorable speakers have already mentioned, between the Japanese culture and the Northeastern Indian states culture, and particularly of Tripura. There could be more aspects of culture which can be explored because of this type of exchange between Northeastern Indian states and Japanese culture. I, on behalf of the Government of Tripura, extend my warm support and welcome to the Japanese delegates once again for holding this event. I believe your stay at Agartala is comfortable. There may be some differences in food items and tastes, what we eat here in Agartala, but then you may find home away from your own native home while you enjoy mindfully and love wholeheartedly our culture of the state of Tripura. People of Tripura have a rich tradition of composite culture, the culture of the tribal people, the culture of the Tripolis, the culture of the Bengali people. So you will find a composite culture here at Agartala in Tripura. And music and dance, goes hand in hand with the people, with the lifestyle of the people of the northeastern states. The youth of the northeast, that's why, are quite fascinated by the Japanese culture, like cosplay, martial art like karate, Japanese calligraphy, and you will be showcasing here anime films. I hope the two-day event of Japanese Caravan will allow the Japanese artists to get a platform here at Agartala. At the same time, the artists of Tripura also will perform, but the Japanese artists will see. Rajakor Agolinismi pronamnikok thum Chini Khorang. Tabo kisha lenglamani jora, tebo haste hayongte hakoto nikok tomato voi faitongo lenglamani agolo.
was the power of 1 billion people cheering for me. What's the power behind you? আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা এবছর ৩৫তম তাহলে চলে আসুন ২৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে দেশের নানা প্রান্তের তাঁত হাতের কাজ বাঁশের কাজ রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট চা কাপড় ব্যাগ জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন ৩৫তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা ২৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। Dear friends, I am very glad to inform that the Department of Industries and Commerce, Government of Tripura is organizing the mega event of Destination of Tripura Business Conclave 2025 during 7th and 8th February 2025 at Agartala, Tripura. The investment opportunities in Tripura utilizing the abundant natural resources including prospects in sectors such as tourism and hospitality, healthcare, education, IT, etc. will showcased during the summit. With the vision of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji as well as Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Sahaji, the state is developing in a greater space in all spheres like road, rail, water, air connectivity, education, trade and commerce, tourism, infrastructure development, etc. I would like to personally extend my heartiest invitation to you for your active participation in this summit at Agartala. The state government will go extra mile to make your investment proposal a reality. Thank you. Lenglama niya gola haini hailam shogo Chini Kokborok oktomawo. Haino hai phaidi naile firanu tini ni koktomabo khrogrok. 2025-26 rang bisini bagai parliament central budget saklaikha Union Finance Minister Nirmala Sitaraman abaziro sugyano khongrokni bagai kaisa kotor saklaimung abai kino bithini molajabo komiru sakha. Parliament saklai jangmani 2025-26 rang bisini budget education ni bagai artificial intelligence no 500 crore rang investment khlaina ni bagai saklaikha Finance Minister Nirmala Sitaraman. Charshala Parliament 2025-26 rang bisini budget exemption and reduction of duties na tuyibo Shaka Finance Minister Nirmala Sitaraman. Charshala Parliament 2025-26 rang bisini budget saklai jangmani yagolo Hasini Montri Okra Professor Dr. Manik Saha kaisa kokthum panda khlaika. Charshala kaitham shanmungna bwskango tonoi Jatrapur Thanawar Deputation Yafarka CPIM Manjaka CPIM Kathalia Regional Secretary Kosik San CPIM District Committee Member Abdul Karim Embassy of Japan, Japan Foundation, ICCR Northeast Zone
Tripura Cultural and Information Department ni kathalajak sakthar Mumbai Fasalni Simi Shalini Bagai Notice Japan Keraben 2024-25 Sengir Zakha Rajakor Agolini Robindra Bhavana Tabo Koktoma Shukraboi Chashalo Shunamura Tripura Pradesh Congress Town Hall Naga Congress ni State Convention Panda Khlaijaka Panda Manjaka Pradesh Congress ni Asufang Asis Kumar Shaha MLA Sudibrai Bormano Khoboite Kubono Zamarok Ashali Panda Pradesh Congress Asufang Asis Kumar Shaha MLA Sudibrai Bormano Karibu Manjaka Kasam Asufang Pijus Kante Bishas Mahila Congress President Shorbani Gusokraborti Youth Congress President Nilkamal Shaha State Minorities Department Chairman Rahul Amina Kosong Abni Oglo Pandao Kok Sanani Tangi MLA Sudipre Borman Dalbidal Bodol Tang Batangni Shimi Chingi Te Kubon Nangkumani Kognobo Shaka ধীরে ধীরে এটা আমাদের জাতীয় কংগ্রেস বলুন আর আমাদের রাজ্য কংগ্রেস বলুন আমাদের সমর্থনের দিক থেকে আমরা একটা ক্ষীয়মান শক্তি হিসাবে এটা পরিগণিত হয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের নেতা নেত্রীরা আজকে এই আদিবাসী দলিত পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘু এই চারটি জাতি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে বর্তমান ভারতবর্ষের যে বাস্তব সমস্যা একটা দল ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সংরক্ষণকে বিলুপ্ত করে সংবিধান দ্বারা যে অধিকার লোকতন্ত্রের যে স্বাদ এই স্বাদকে যারা আর নিরীক্ষণ করতে প্রস্তুত নয় যারা চায় সংবিধান পাল্টে দিয়ে একটা মনোবাদী মনস্মৃতি এই দেশে লাগু করতে তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ময়দানে আবার নতুন দিশা নিয়ে নেমে পড়েছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরে আজকে এই রাজ্যে আমরাও এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন মহকুমায় আমাদের আদিবাসী আমাদের তফসিলি জাতি আমাদের সংখ্যালঘু পশ্চাৎপদ বিভিন্ন অংশের মানুষকে সংগঠিত করতে বিভিন্ন অংশের মানুষকে আবার কংগ্রেসের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে আমাদের কাজ শুরু হয়েছে জয় বাপু ভাইচারা रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान जय बापू जय भीम भीमराव अंबेडकर the father of the constitution of India এই কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আপনারা আজকে আমি বলতে পারছি এখানে This is by virtue of the Constitution of India. আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো ইলিগাল কোনো কিছু হয় আমি যে কোর্টে যাব বিচার চাইতে it is by virtue of the Constitution of India. আমরা সামান্যতার কথা বলি ইকুয়ালিটি it is by virtue of the Constitution of India. Liberty of thought চিন্তাধারা লিবার্টি এক্সপ্রেশন কথা বলা মতামত প্রকাশ করা লিবার্টি বিশ্বাস পূজার্চনা এই যে আযান দিচ্ছেন আল্লাহকে প্রার্থনা দিচ্ছেন সংবিধান সেই পাওয়ারটা দিয়েছে এরা চাইছে না মসজিদ থেকে আযান মায়ে খ্রিস্টান হয় করে ফেলো এবং বহু জায়গায় হলিয়া জারি করেছে এই নিয়ে দাঙ্গা বেঁধেছে মিছিল ভায়োলেট করে এরকম রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায় মিছিল পারমিশন ছাড়া যেখানে গিয়ে নানা ধরনের উৎপাত তৈরি করে ইটপাটের ঢিল গালাগাল প্রফেট মোহাম্মদকে গালাগাল আপনাদের বিশ্বাসকে গালাগাল
তো সরকারি দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা হয়, পুলিশ গুলি করে, ফলস কেসে আসামি ধরে অ্যারেস্ট করে, নাশা প্রয়োগ করে। কি কারণ কি? পট্টা কইতেছে, কারণ হইতেছে এই টিভির মাধ্যমে জিনিসগুলো দেখায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নো ইস্যু ফর টিভি মিডিয়া, বেকারত্ব নো ইস্যু, মাদ্রাসা ডিবেট হবে, হ্যাঁ ওই উগ্রবাদ का आखड़ा है, উগ্রবাদীদের আখড়া মাদ্রাসা বন্ধ করতে হবে, এই তো ডিবেট। একটা নতুন কোন স্কিম নাই, একটা স্কিম ছাড়া ভারত খোদো বিয়ান, ভারত খোদো বিয়ান বিজেপিরা বলে কি এই কাশী বিশ্বনাথের এই মসজিদের নিচে শিব মন্দির রয়েছে, এই কুতুব মিনারের নিচে শিব মন্দির রয়েছে, ওই ওই তাজমহলের নিচে আমাদের মন্দির রয়েছে, সব খুলে বের করে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। চারশালা বিজেপি খোয়াই মন্দর টাংনাগো কাইসা ককথম পান্ডা খ্লাইজাখা মানজাখা বিজেপি খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট বিনয় দেব বর্মা মন্ডল প্রেসিডেন্ট অনুকূল দাস নখবইতে কুবনা দংরক আসলে ককথম পান্ডা কক সানানি থাঙ্গে বিজেপি মন্ডলনি আদংরক শাখা লাইথাंनाय सालनि सालताम सकांगो खरकसा बरक बिजेपि बरनि फ्लेग दे बैनर सिसिंगमानि गुबै पार्टी मुंगनगै मानखा सीसीटीवी फुटेज आबुन रगै चारशला बदलनि बखाकते काइसा ककथम पान्डा ख्लायै शाखा हनै आ सीसीटीवी फुटेज नुकमानि यागल सावै मानखा आ बरकनि मेन्टाली हेल्थ हामिया हनै। সবাই নমস্কার। গতকালকে আনুমানিক 10:30টায় আমাদের খোয়াই মণ্ডলের সামনে আমাদের দলীয় নেতৃত্ব কিছু ছবি ছিল এবং আমাদের এই অফিস সময়ের ভিতরে কিছু ছবি ছিল, সেইগুলি একটি ছেলে ভেঙে ফেলে এবং আমাদের অফিসের ভিতরে ঢুকেও সেখানে কিছু আমাদের ডেস্ক সিস্টেমকে ভাঙচুর করে। আমরা তখন মণ্ডলে কেউ ছিলাম না, তো আমাদের মণ্ডলের মধ্যে এখানে সিসি ক্যামেরা আছে, আমরা যখন এটা দেখলাম, আমরা ভিডিওটা দেখলাম, বাইরের দৃশ্যটা দেখলাম, ভিতরেটা তো আমার ভিতরে ক্যামেরা নেই, দেখতে পারিনি। দেখার পরে আমরা এটা নিয়ে যখন আমরা একটু নিজের মধ্যে আলোচনা করে আমরা থানার দ্বারস্থ হই, তখন গতকালকে রাত্রে ছেলেটিকে চিহ্নিত করা হয় এবং আজকে সকালে ছেলেটি সে কোনো না কোনো কারণে নিজে থানার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয় পুলিশের তৎপরতা, এবং সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে সবাই দেখলো যে এটা একটা ভারসাম্যহীন একটা ছেলে, তার কথার সঙ্গে কাজের কোনো মিল নেই, এক এক সময় একরকম কথাবার্তা বলে। এখন আমরা আপনাদেরকে দেখেছি এই কারণেই, কারণ গতকালকে এই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে একটা ভুল বার্তা হয়তো বা বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে গেছে। তো এখানে আমাদের যে ছেলে, ওনার বাবা এখানে আছেন, এবং ওই এলাকার গার্জিয়ান প্রদীপ দাস, উনি এখানে আছেন, ওনারাও বলবেন এখানে ছেলেটা যে ভারসাম্যহীন ডক্টর দেখানো হয়েছিল এবং প্রেসক্রিপশন আমাদের কাছে আছে, তার বাবা এগুলি নিয়ে এসেছে। তার বাবার বক্তব্য হলো যে এরকম সে আরও কাজ করেছে এবং তার বাবা একটা সময় ওনার ছেলের যন্ত্রণায় প্রায় 1 বছর বাড়ির বাইরে ছিলেন, এবং থানার সামনে উনি গেছেন, থানার মধ্যে উনি বলেছেন, আমাদের সামনে বলেছেন। এখন যে একটা ভুল বার্তা অথবা আমাদের বিভিন্ন স্তরে গেছে, এটা যাতে একটা বিভ্রান্তিকর, যে একটা ভারসাম্যহীন ছেলে, একটা বিভ্রান্তিকর একটা ঘটনা ঘটেছে, এটা যাতে ভুল বার্তা না যায়, তার জন্য আজকে আপনাদের এখানে ডাকা। এবং যে ছেলে রূপক দাস, ওনার বাবু আপনার সামনে কিছু আসলে ককথম পান্ডা ও মানজাকা বিজেপি খোয়াই হাঙ্করনি আজুফাং বিনয় দেব বর্মা মন্ডল আজুফাং অনুকূল দাস নখবইতে কুবনা দংরক খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি ককথম চিনি খরাং। চারশালা হাইনহাই খোয়াই 24 রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সিनि वारिं टू कामिनी लामानो बेरायनायखा एमएलए रंजित देव बर्मा बेनिलगियो मानजाखा एसडीओ इन्जिनियर सेक्रेटारि आकर्षण আসলে 24 রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সিनि वारिं टू कामिनी लामानो कदरते कथालके सनामनानि वानसुमंग नाहारै लगियो एसडीओ इन्जिनियर सेक्रेटारि नति बेरायनायखा एमएलए रंजित देव बर्मा आबनि यागला आमसिनि लोकरक बायबो सालायखा कगलाम एमएलए रंजित देव बर्मा जों दिनै गोबां मा थाय
रामचंद्र घाट आमचाया खाइजाक दंमोन आमरनो नायखा नायै बायथागो जों दिनै बीर शहीद चित्तरन्जननि सिमालां जागाव अ लामानो ताबु पिच खालायजानाय जों चाइटकमाबाय दिनै बरम गोनां SDU PWD RNB नि बब्रक जाय चिनर एसिस्टेन्ट इन्जिनियार कोचिक बब चाइटकमाबाय अ लामा ताबु पिसुंसिनाय गामिनि बरगय फायनाय टिका गामियाव कायसानो जोंजाल ताबु लामा रिलाया ताबु पिच लामा खायनानै थांगा आंजाखाय जागा रिलाया का अबरो ता प्रब्लेम ताबु जे शहीद चित्तरन्जन देबबर्मानि जे सिमालां फायमानि लामा मोबलायखे केसेट रुराल रक अर जागिया एका अमनो तिनि जों अर पारानि बरक बाय फायमालाय तेका बुंनि काहामनि बागै बरनो जों साका मनरक जागा किसा किसा मुक्सा मुंनि खाय जाकार बायदि अ लामा पिसुंगै थानाय का अनेक चाइटकमानि परे सिकांगो दुइजन चीफ मिनिस्टार कग्रिमान परे बो मउंगिया किन्तु ताबुक चाइटकमानि परे वो मनो ताबुक पिस खायना निजाखा इतिमयदेनो बिनि खिमेलां बुसकांगो और इनको पेपर ब्लक खायरि जाखा नायथक खायै एकाय ताबु अ लामानो पिस खायरि खाकाय गोबां मा बरक बनो खुलुमनानि बागै दुप सात्रै सकबायनानि बागै फायनाय अर एका आबुनि बागै ताय अ कामिनि बररक थिनांगो बका हाम लामाते हिमतुन शहरनि हायकाय बरक ब पिस लामाते हिमतुन बंनि गारि गुरा कामियो हाब्रि मानथुन अमसुं नायो जिनि जत्त जे डिपार्टमेन्टनि बररक बनायो के आबुनि बागैनो जों दिनै कामियाम चायो बेराय बेराय ब कामियो इ छलिंखा अथच ताबु ब्लैक टप बा पिस लामा उयाखो अमति नायिनो तंग रामचंद्रघाट आमचायो अबनि बिसिंगो म ताबु कलायखा ताय जों दिनै आमपुरा बाय निनि बायजालबारि जे साबजुनाल अ लामाव ताबु जे सामुं चलि तंगनाबो जों नाय फैका एका अब हंगाय साइड रिटार्निं वाल जाखायनानै ताय ब्रिज कायसावो टार्निं जागाव जे बुरि फांबु फां फुचनानि आबो जों नाय फैका एका आबो खायजांनाय बर कग्रिखा आं अफिसार बे कक सालायखा एकाय आं खाख्लायो कामिनि अब कामिनि बररक जारा काहाम वानचुंनाय थिनां काहाम वानचुंनाय रक बरक बं कामिनो नायथकाय साजगनांनार बागै बरक जागा के याकारि रिनाय तायर परेका अब लामा दातिनो पिस उं थानाय एवं कन्ट्राक्टरक जारा एजेन्सि बर इतिमयदेन इटखिक्लायना सुरु खलायका एकाय आबुनि बागैनो जों ब्लायखाना तंथगो चिनि कामियाम चाइरकबो ताबु पिस उंबाय सिनाय मोजां सिनाय नायथक सिनाय अ संसारो बुय हायकाय बरक ब संसासा अ संसार बेखे मोजांगै बरक तंग मानथुन बंनि नुखुंरक गाहामखाय चलि मानथुन अमनो जों नायो खयनि सिमि बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां चारशला मानदे बीजेपी मंडली लुआजी मुंबई हाकतनि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुनो कांग्रेस बदलनि आदंग रखो खामिया कक सामानतेये खादमानि फनुकलायखा मानजाखा बीजेपी मंडल आसुकफां अभिजित देव बर्मा GS प्रेमानंद देव बर्मा जनजाति मोर्चानि GS उपेन्द्र देव बर्मानो खबै ते गुबुन अजामारक जिपर गाहाम ताय खुलुमबायखा जों दिनै 11 मानदाय मंडल लेंगै भारतीय जनता पार्टी सिन मानदाय बिसङाव जारा क्लाइजाक संनाय बा सिन मानदाय विधानसभानि अंगै मेन जे घटना पार्लियामेन्टनि जे घटनाओ जे घटना आंमनि आबो बेलाय न सेलांबाय सिजा घटना सिनि देशनि महामान्य राज्यपाल महामान्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी ओ खरकलासिनि जनजातिनि अंशनि बरक ताई ओ जनजातिनि अंशनि बरकङै जों दिनै तिप्रासा राजा जनजाति दंनाय बेलाय बेलाय बखा हा दुखनांखा आबन बागै मिया जे घटना खायनाय विशेष कै जे कांग्रेस दलनि अंगै जर सोनिया गांधी राहुल गांधी सं जेबाबे सिनि देशनि राष्ट्रपति न जेबाबे अपमान खायखा जे दरिद्र अंशनि बरक फायो सिया जनजातिनि बरक रक अब हागे जे खलाय दंमानि आबो बेलाय न जों तिप्रासा अंगै जों जनजाति अंगै जों जारा एसटी हनजानाय रक बेलाय आबो बखा दुख नांनानै कक नबो तामो होनबा अब हागे न बिगत जे कांग्रेस आमलो केंद्र सरकार जेफ्रोन जिमे कांग्रेस रक शासन खायखा आफरोन जिमे सिनि जारा उखलो खलाय दंनाय रक न सिनि एसटी हिंदी एससी हिंदी ओबीसी हिंदी विशेष खाय सिनि एसटी रक न जे जनजातिनि बरक रक न जे जारा उखलो दंनाय रक न बरक चिकन होनै संनो जे चंगि दंमोनि अ जागानो प्रमाण जे कांग्रेस रक कोनो दिन सिनि तिप्रासानि बागै प्लास सिनि जनजाति जे सम्प्रदायनि बरक रक बागै कोनो दिन हामग्रायनाया हामारिनाया कोनो दिन आबनि बागै जों दिनै अबाहान्या आं दिनै व्यक्तिगत अंगै जत सिनि जनजाति अंशनि बरक नां सानमु दङ अमहाय बरक रक सिनि देशनि बागै कलंक अबहाय बरक रक सिनि देशनि बागै कलंक सिमिया अबहाय पार्टी रक सिनि तिप्रासा सिनि जनजाति न जों बरक कोन दिन जों सम्मान होनानै बरक ताकबो सिकियाको प्लास सिनि जनजाति रक न जों बाचिरि तलांनानै
chini hukum je chini je tongmani wan sugui tongmani chini hukum sing kotor kaitlang na no abno borok kunun dino borok abno accept khaya aboni bagi chini desh ni pradhan mantri wan sugui chini tini tabok je chini desh ni mohammad rashtrapati tini chini ST সম্প্রদায় বা জনজাতি অংশনি borok enggak chini desh ni pradhan mantri reka abon bagi chini জনজাতি jara tongnai rong belai belai no ang mane kha kuar ke hamdong moi maru jara desh ni pradhan mantri oba hage singno reka chini Tripura sa chini জনজাতি অংশনি borno ST jara hanjane rong tini oba hage oma ha jaga tuni reka chini সর্বোচ্চ chini je সংবিধান no naikol tongnai tini desh ni rashtrapati no oba hage মান সম্মান reka obo khoroksa burui chini জনজাতি অংশনি burui abono se tini মিয়া যে পার্লামেন্ট অবা হাইকে যে কংগ্রেস যে মনে অপমান খাইমেনি অমন সিং বেলাই ন সিং ছেলেঙ্গো আবনি বাকি সিং মান্দাই মন্ডল নেঙ্গি তিনি চিনি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষঙ্গই ও ছেলেংমানি অবনি সিং দিক্কার জানাগো আবনি লগে লগে চিনি ত্রিপুরা আবো সিং যত জায়গা তিনি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সারা ত্রিপুরা চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নেঙ্গই যত জায়গা দিক্কার জানাবো সাকলে যাক দঙ্গ তাই আবনি বাকি ও চিনি আমচাই বা চিনি ও ত্রিপুরা সারক চিনি জনজাতি হঞ্জানাই বড় রনা আং সানামো সঙ্গো যে অবাহাই খরকসা বরক ন দেশ ni রাষ্ট্রপতি ন যে অপমান খাইমেন ন जों যতন দিক্কার জানানো নাঙ্গো যেহেতু খরকসা বিশেষ খাইজি চিনি জনজাতি অংশনি বরক চিনি ত্রিপুরা সা ওই মাই ফানো খরকসা ST মানে जों ST ni হিসাবে जों বন চিনি জনজাতি হনি जों বন যে মানি দং মানে আমরা जों যতন মানি লানে দরকার তিনি जों পার্টিনি কালার ন আং সালিয়া যত চিনি জনজাতি হঞ্জানাই রক অমন দিক্কার জানানো নাঙ্গো যে কংগ্রেস অবাহাগে চিনি বড় রং ন চিনি জনজাতি হঞ্জানাই রক অবাহাগে যে ঠকই দং মানে অবাহাগে যে পিছে পড়া বড় ন যে অবাহাগে ঠক মানে অ জিনিস जों মানিবা নাই মাংলাক মা মানিয়া aboni bagai jara जों tini mandai mondol lengai जों oro dikkar misil janogoi tongo enga aboni bagai tara taibo borok obahage tini mandai o jangnai tongo tini pore जों khana bojan ne asa khlai tongo asa saino to no hambai ro Sonia Gandhi Rahul Gandhi Sonia Gandhi Rahul Gandhi Sonia Gandhi Rahul Gandhi Desh Mohammad Rashtrapati no upon Khamnasam dikkar janogo Desh Rashtrapati no upon Khamnasam dikkar janogo Mandai Mongol upon Khoite dikkar janogo Mandai Mongol upon Mandani simi molini kokthum Chini Khorang Tini nikok tuma ashok jara toino Teba hasda hayung te ha koto nikok tuma shaimana bagoi joyawi nai tongdi Chini Khorang পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা।